Let's go! Magaling talaga si Tito Mick. Dito sa laro ay matinik. Sa tingin ng iba siya ay top 1 pick. Tight wave sabay makaze-kick. Nag-init sa laro so good damn fire. Huwag subukan sabayan baka motherfucker. Yeah, sa laro ay nangunguna. Wala na ditong duda. Sa sobrang angas, parang yung galing nakabakuna. Yeah, kahit matagal, sa laro di naluluma. Pag nasa war, nahalimaw parang si Sukuna. Tito Mick #1, he's my idol. Kahit archer gamit malupit mag-starfall. Pag sinubukang banggain parang tumama sa high wall. Pag sa war dapat siya pukusan ng eyeball. Yung talent ay naka-float, di kailangan ng remote. Sa listahan ng star player laging naka-note. Kahit papanood dito sa Run Online, isa siya sa mga GOAT. Let's go! Magaling talaga si Tito Mick. Dito sa laro ay matinik. Sa tingin ng iba siya ay top 1 pick. Tight wave sabay makaze-kick. Nag-init sa laro so good damn fire. Huwag subukan sabayan baka motherfucker. Magaling talaga si Tito Mick. Dito sa laro ay matinik. Sa tingin ng iba siya ay top 1 pick. DJ wave sabay makaze-kick. Naginit sa laro so good damn fire. Huwag subukan sabayan baka motherfucker. Yeah. Sa laro ay nangunguna. Wala na ditong duda. Sa sobrang angas parang yung galing nakabakuna. Kahit matagal sa laro di naluluma. Pag nasa Kaya mga tulisan. Tanginang yan. Lalaki mo dyan, di ka naman ganyan dati. Isa ka ng ganap na Soulja Boy. Bes, ano yung 680, bes? May SP ka ba? Baka may 4 na PT dyan. Ano na lang tayo. Mag-merge na lang tayo. Para madami na Meron. Lagi, bumili ko kanina. Yan o. May 4 na member lang ba yan? May 4 na member? Ano lang. Active na ako nun, tangina mo. Wala ka lang pang scatter, kaya ka nandito po, kinangina mo eh. Boss, yay! Ang ina mo, Jurot. 7 mo na. Tumaga akong doon. Ako'y namumulubi na. Ina mo. Hindi ko na lang tulong. Tapos na plus 8, no? Bayaran mo na lang sa akin nun yung pilong. Putang ina mo. Hindi ko naman pabalik sa'yo pag na plus 8 yun. Upal. Teng, Belteng. Oh shit. Ah. Let's go! Magiging saging na ba tayo today? Makakapatay ba tayo today? Mukhang galit na si Calvo Boy. Pula na yung ulo eh. Pinag-combine niya na yung ulo niya tsaka ang pulang kabayo, boy. Nag-PL na ano? Oo. Yan na yun. Pag hindi bin... Bigyan ka 500k bay.
I-modus natin si Tito Mick Boy para mapalaban siya ng gusto. Pag nakita pa tayo si Tito Mick, papareso ko sabay. Tara, SP na. Yan ang maganda. Gago si Tanda mag-command. Dapat pala pes ako, no? Balagbagin mo yung MMR ni Calvo, no? Hindi, pag epes ko siya, siyempre, matik top 1 yan. Oo. Pag nasunod siya, pag naano siya, napitas, reso mo, tapos iwan mo na. Walang Kasi yung inspire pagtakbuhan, no? Spam ko inspire. Lasing kaya yan, Boss Jay. Oo, meron pantagay yan eh. Lasing ka ba ngayon? Wala, bibigay ko muna yung top 1 sa'yo ngayon, Kalbo. Daw makagamit lang nun eh. Wala, isa pa lang nainom ko eh. Nag-init pa lang katawan ko, boy. Comment ka ba yun ng user? Hindi ka mananalo sa akin, base. Uy, ba't ang daming bata rito? Isa lang anak ko ah. Wala pa rito yung anak ko. Wala na sa kabila, no? Ingay siya. Ang ingay dito eh, no? Doon nga dati, kompleto. Anim ata sila rin mga bata. May playground sa kabila. Sarado yung pinto. Bilteng. Ina mo, wala pang kalaban. Mukha Ay, kang wala bihis. pa. Ina mo. Kasama ka ba? Susunduin kita. Nakamotor ako. Ano? Wala na. Kwento na lang. Oh, Venturance, tangin mo, dadaanan ka lang Arlen, so. Tapo ka sa ilog. Kaling ako longga po. Hindi ko alam kung saan papunta dyan. Sunduin kita. King ina mo, rekta na tayo Baguio, boy. Maganda doon. Thanks, sunduin mo ako. Okay, may pamasahe. Ako baw. New York ko baw. Dito ba daan mo na yung base? Hindi, susunduin lang kita. Trip ko eh. 24 pa lang, boy. Susunduin na kita, boy. King ina mo, dito ka na Pero boy, tumambay ko lang. pero boy, excited na boy, nakaimpake na daw. Yun lang. Solid. Solid. Ngayon kayo, boy. Yawan ni Mukoy sa Biyernes. Tapos sa 23 pa lang, Renz, maglakad ka na. Total, di ka marunong sumukay na ayop ka eh. Marunong yan, boy. Okay nang enang yan. Ay lang sumama yan, boy. Pwede dikitan mo yung araw. Setter lang ako, guys. Setter lang ako. Dikit kayo sa akin, setter ako eh. Dikit kayo sa akin, puking ina nyo. Hinto mo sa akin, boy. Wala na to. Boy, sa gustong makabilis mag-RG dyan, boy, dikit kagad kayo sa akin, boy. Pa-explasyan ko kagad kayo, boy. Sa tagad, no? Hinto, no? Atik. May... Sabay kagad. Gusto nyo ba, boy? Tangina yung Tenji, nasa Nimrod na ba eh. Oh, bakit, bes? Didikitan ka. Di kita mo, sama mo lahat. Sama nila. Nila Boss Clyde, nila Boss Jay. Mamakroon ko pa kayo, puking ina nyo. Takot. Pumakroon ko pa kayo para hindi ako mawala sa paningin niya.
Gagawin dyan sinig, balik laro. Igor sa isa FS namin. Okay lang, ikaw na makaman eh. Sige, ay talaga to. Tayin nyo kami. Wala ba extra FS dyan, boy? Pera minyo mo na yun. Ito si Kakashi. Pinakain si Kakashi ng lupa. Gago lag din yung isang FS namin, boy. Si ano, si Rins. Magkapit ba kayo? Oh, may siya, tsaka Pite. Magkapit bahay lang yun. Dapat lang yun. Ano lang yan. Yung top 1 ka, Kalbo, no? Tapos di ka pala naka-record, no? Bobo ko. Robot niya. Ina. Wasa. Bata kayo. Wala ka talaga, boy. Negative 500 MMR agad, boy. Sige, boy. Sige, boy. Nimrod, tara. Para MH kayo, boy. MH. Arna. Kainin nyo na Nimrod. Dali. Tas lower L agad, ah. Linisin nyo lang, tas lower L. O, lower L na. Lower L. Patayin nyo lang, ah. Namatay pa kayo. Lower L na, boy. Dali. Lower mid, ah. Magpapa-R sila. 3, 2, lower R, uy. 3, 2, atrakyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Mid, box. Box, boy. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis na lang. 3, up. May pula pa, oh. Pasuyo lang, oh. May pula pa. Ayan po, oh, makito, agdan, oh. Nakapiyo yan. Pasok R, patay. Pasok R, ah. Pasok R, dali. Ito, MH, 7, 6, galaw, ah. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis lang, boy. Box lang. Patulong sa box. Ready. 1. Up. 2. Up. May pula pa, oh. 3. Up. Linis lang. Box lang. Linis pa. Ready. 1. Pasok R. May pula pa, yung smoke dia. Pasok R. Dali, papasok sila. Pasok kayo. Pasok R. Pasok R, uy! Ayaw niya, kulog. O, bito kayo, MH. 3 to atra pamid. MH. Para pamid. Pamid po. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na ba ya? 2. Up. 3. Up. Linis pa ba ya? Linis. Hagdan pa. Yung pinahipas nyo. Hagdan, likod. HR, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, linis pa, may pula pa. Ready, 1. Up, pasok mid, 4, 5. Oh, ready kalat, portal side. 3, 2, 1. Pwede na iba. Up, 2. Up, 3. Up. Linis pa, boy, bandang right pa, ready, 1. Up, 2. Up, 3. Palag pa. Reset tayo. Tapak mid. Reset. Labas na. Reset. Tapak mid, dali. Pumasok sila, tsaka HR, oh. Tapak mid, sabay. Tapak. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. MH kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Linis na lang, oh. Ready. 1. Up. 2. Up. Linis pa. 3. Up. Pumapalag pa, boy, oh. Kapo. Ready. 1. Up. Bandang portal side. 2. Up. 3. Up. Pasok lang, ha. 8. 7. 6. 5. Sa bilog, ha. 4. Pwede na. 3. 2. 1. Up. Pwede na iba dyan. Pasok mid. Lumabas na.
Pasok mid boy, dali. Pasok mid, bitaw MH. Hindi pala ako nakasave. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara baba tayo. Lower L. Lower L, dali, ready 1. Kalma, lower pa lang, uy. 3, 2, atraket, ready 1. Up, 2, up. Sige, pasok, L1. Pasok L1, boy. Ay, umakit agad eh. Nasa lower mid sila. Oh, ready. 3, 2, atra baba tayo, boy. Oh, kalma, balik. Balik ha, 3, 2, 1, tara, tulak, palaser ha. Palaser. Babalik ka na. Huwag nyo itulak, sundutan. 3, 2, tulak. Clashing, ready 1. Up, 2, up, 3, up, tulak. Pansinin nyo yung likod ha. Ready 1, up, 2, laser. Balik laser, boy. Balik laser. Bitaw MH. 3, 2, 1, trap L. Pail. Pail po. Pasok L pa tayo, boy. Pasok L. Dali, papasok kay HR. Pasok L. Papasok kay HR, dali. Dali, papasok kay HR. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Tingin hagdan ha. Linis agad, boy. Linis pa. Ready ha, hagdan ha. Lower R2 ha. L2. Tingin L2 ha. Phoenix ha. Ready, hagdan. Chaos, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Hagdan pa, boy. Hagdan, boy. Sige, pasok L, boy. Ubos. Pasok L. Pasok L pa tayo, pasok L. Pasok mo yan, uy. Pasok L. Pasok L, palinis lang, nag-revive lang. Palinis lang ha, papasok pa sila ha. Papasok pa sila, pabilangan pag pumasok. Pasok L. 8, 7, 6, MH ha, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, linis lang, ready 1, up sa box, boss, patulong sa box, palinis pa, upper box, ready 1, up, 2, up, linis lang ha, pasok L pa tayo, boy, dali. Dami namamatay sa up, sayang. Pasok L, dali, papasok pa to. Sarap, MMR talaga. Pasok L. Si Chok daw, oh. Sa amin pala to. Bitaw nga MH, boy, MH. Dali, kainan natin R2. 3, 2, tara, R1. Pa-R1. Ito, HR. 1, up, 2, up, laser, pesto laser, boy, dali, bababa sila. Pesto laser. Wala lalabas ha, ready, 1, up, 2, up, ready, wag kayo lumabas, boy, wag kayo labasin. Ayun na, tumulak na, 1, up, 2, up, palag pa, 3, up, okay, lubog nyo ba na shadow, boy? Mid, tapak mid. Ang lubog nyo, sayang. Ba't nakabang lang sa laser? Ang layo nyo sa ano? Sa papasok. 3, 2, 1, pasok mid, boy. Pasok mid. Sige lang, may nabisi tayo. Pasok mid, boss. Okay na, compress. Ito MH. 3, 2, 1, tara baba. Lower mid, laser, 1. Up, 2. Up, linis lang ha. 3. Up, linis pa, boss. Lower R. 1. Up, 2. Up, 3. Up, linis lang. Paruan. Akit R1 ha. Akit R1. Nindot ha. Sige lang, akit R1. Akit R1, dali. Pasok R1, patay agad. Patayin ba natin yun? Pasok R1. Oh, bitaw MH, bitaw. 3, 2, 1, tracket, boy. Dikit lang party ko, boy. Sige, akitin nyo na. 3, 2, tracket. Ayun, patay na. Akit na, dalaw na naka-image nyo. Oh, balik, R2. Ready kayo sa galing R1. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up, tulak. 2. Up. 3. Up, tulak, boss. Ay, puta, tira pa nito.
Namatay ka po tuloy sa box. Ready, 1. Up, tulak R1, boss. Tulak R1. 3, 2, 1, balik. Balik. Finish, 1. Up, 2. Up, 3. Up, balik. R2. R2 pa. 3, 2, 1, balik R1. Pasok R1, patay, boss. Kalate. May kalaban po. Kalati lang, uy. Hey. Kalate, macro. Asan na kayo? Puta, SP. Gago, itabol na yan boy, itabol na, tara, ready, rapad. Parapan niyo ba, palag na lang yung mga pumasok. Puta na, di ako nakatapat. Tapakar pa, boy. Shit, muntik ko na naman makalimutan si senpai. Pag Dito ako sa love gift. Pasok lang kayo. 3 to pasok. Arto meron yan, boy, 8, 7, 6, 5. Kayo sa sumabay, bilangan nyo na lang, boss. 3, 2, 1. Pwede na iba sa chaos, boy. Pwede na iba sa chaos, ha. Pansinin nyo. Bababa sila, tutulak tayo, R2. 3, 2, 1, tulak. Ready, 1. Up, 2. Up, tulak, uy. Walang tumulak. Uy, tulak. Nasa box pa rin, oh. Gago. Oh, balik box. Linis box. Pasok, papasok sila pabilangan. Bilangan nyo, marunong kayo magbilang, boss. Hindi sabay-sabay yan, ha. Pero parte yung pasok nila. Ayun na, sabay-sabay na yan. Uli na yung nagsabay-sabay, ha. May unang dalawang parte na pumasok. 1 second pagitan. Pwede na yung iba, boy. Pwede na iba, ha. O, pwede na lahat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang, boy. Box. Patulong sa box. Basag na yung box natin, oh. Ready, 1. Up. Pasok lang, ha. 2. Up. Pasok lang, boss. 3. Up. Ubos na, oh. Pasok, Aroy. Uy, pasok. Pasok. Palinis lang. Bilangan nyo pag pumasok kayo, ha. Sige, boy, pa-archer natin. Pasok lang. Ubos yan. Pasok lang, boy, ha. Pasok lang, ha. Bilangan nyo, ha. Bilangan nyo. Pasok lang. Sariling bilang, boy. Pasariling bilang lang yan. Laban lang. Ubos po, box po, brawler. Utang na loob. Ang dami ko nakikita brawler sa labas. Yawa. Linis lang. Box. Paribit naman yung kumpanya niya, boy. Paribit lang ng box, oh. Paribit. Sige, babs lang. Sige, nag-aali, gago. Food trip, boy. Only food trip muna kayo. May pula pa. Uy, tumira kayo, boss. Pasuyo. Box. Hello, box. 1. Up. 2. Up. Palag pa, boy. Oh, boss. Puta, sarap po. Wala repeat yung iba. Box, oh, sa bilog, boy. Sa gitna. May nakatayo sa gitna. Sa gitna. Oh, pasok, R. Pasok, boy. Pasok, R. Pasok, R pa, boss, ha. Nakatapak sila. Hagdan. 1. Up. 2. Up. Ano yun? 3. Up. Ganyan palag lang. Oh, balik box. 8. 7. Sa box, ha. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box po. Pasuyo. Hello. Box po. Ready, 1. Up. 2. Up. Wala papasok. Tapakar. Wala na papasok, tapakar. Tapakar pa. 3, 2, 1, trapasok. MH lahat, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang po, uy. Baka gusto nyo gumalaw. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, uy. Ayaw nyo linisin. Ready, 1. Up. Box lang kasi, boss. Wait. Labas na labas yung ibang brawler. Ang kulit ng muka. Kulubot siguro. 8. 7. 6. 5. 4. Pasok ka. 3. 2. 1. Up. Chaos, pwede na. 2. Up. 3. Pasok lang, R. Hindi sabay-sabay yan, boss. Ready, 1. Pasok lang, R. Yung mga brawler, boss. Yung mga sortie, grabe. Umaabot sa agdan, no. Kinain ka tuloy dyan. Ang kulit ng mukha mo. Parang kuyokot. Pasok, R.
Pasok car, boss. Ang kulit ng mga sorte, ang layo ng buwelo, gago. Bumababa na natin ng balik sa back. Tangina sa emi, tanga ka, boss. Pasok car, pasok car, pasok car, pasok car. Inang ginawa mong ano, teredor yung sarili mo mukha ah. Pasok car, pasok car, pasok car. 8, 7, 6, galaw. 5, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na boy. 2, up, 3, up, palag pa, box na, box, pasakaluy, taas, upper, ready, 1, up, 2, up, 3, up, pasok car, boy, ubos to. Papasok ulit to, boy, makulit mo ka na ito eh. Tang ino, pre-MMR, ang sarap. Ayong Kirk ha? Pasok car, ay lumipat na mid boy. Bitaw image, 3 to atrack, baba. 5, 4, 3, akyat, 2, 1, Phoenix pwede ha, up, 2, up, puping ino mo nga, ang daming gumagapang boy, putang ina. Sige, laban nyo, lower mid, tabak tayo mid pag namatay. Laban nyo pa boy oh, ang dami mga baba oh. Tayo rin sila, tapak mid boy. Tapak mid. Ubus niya pa ah. Oh, reset, tapak mid. Tapak mid boy, dali. Esperpert na boy. Esperpert, tapak mid, tapak pa lang to ha, tapak lang to. O tapak R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. 8, 7, 6, 5. Bitaw image ha. 4, 3, 2, bitaw image, bitaw pa lang. 3, 2, 1, tracket tayo. Ang dami na uno. Tangina. Sige, akit na ba? King ina, tas magagalit pag na ano. Kawawa sa mukha. Medyo kulubot. 3, 2, 1, baba. Balik, R1. Ayun na kayo. O, bangga nyo. O, ngayon hindi kayo mauna, boss. Anong ginagawa nyo? O, tangina. Yun lang, doon ako nalungkot. Okay, ina, pag chuplet, ang bilis. Malinis, boss. Box! 5, 4, 3, 2, 1. Up! Pwede na boy. Palinis pa, box. Pasok ka, Ruy. Pasok ka. Ayun yung pumasok. Pasok. Papasok kayo, Diyos, oh. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH kayo, ha. 3, 2, 1. Chaos! Up! 2, up! 3, up! Pasok lang, boss! Ang dami na naman sa labas. Okay ng ina. Yawa. Box lang, box! Tapakar. Okay na yan, haya. Tapakar. Nag-aabang sa takbuhan ah. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box po, upper. Ready, 1. Up, 2. Hindi sabay-sabay yan ha. Up, 3. Brawler, sortie. Box lang. Hindi kayo archer boss. Hindi naman kayo dex type. Oh, hagdan. Wala. Pasok kar. Yung mga power type boy, huwag na kayo lumabas po. Okay nang ina, bobo eh. Feeling archer, akala mo Thunderstrike 147 ni bibitaw. 1, 2, 3, lighting na lang eh. 7, 6, 5. Manggagaling na R2 yung Phoenix. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, manggagaling na R2 ha. Ready ha. Ready, 1. Up, pasok, box. Yawa talaga. Ay, yawa, basag. Tapakar tayo, boss. Okay ng inong yan. Labas kayo ng labas eh. Tapos tatakbo na pamid yan. Tapakar. Hawakan nyo yung box, boss. Yung mga power type, tornado muna bago makasay para makaset. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Buntot to. Up, buntot lang ha. Balik, box. Balog. Handa na. Sa box, boy. Puta, yan na naman. Lumabas. Ang dami oh. Bago. Kawawa. Oh my. Ano lang.
Palag na lang, palag. Pasok kar. Okay nang ina. Pasok kar. Hindi kayo nakikinig ha, tinatamad ako ha. Tuloy mo na sa ito, mahal ko na ako. Hindi lang kamad. Ayoko na. Dong, tuloy mo. Ayaw niya na yan. Okay lang na niya kasi makinig eh, boy. Wala kayo dyan, di ko ikaw command dyan. Wala ka, tuloy nyo na, boy. Ano, ayaw mag-command. Bahala kayo dyan, bis. MS lang nga, boy. Hello? Bitaw MH, baba tayo. Joke lang. Nakapangat na guys ah. O yung medic, libre yung ano, libre yung Double na niya. 3219. Tara na, mag-live guild na kayong lahat. Huwag na kayong maglaro. Sai, pagkikik mo lahat yung mga yan, Sai. Kulit. Pagkikik mo lahat yung mga yan, Sai.
Ako na. Kaya tapamit ba baka maputokan ka na agad trito trapasok. Naalala ito ba baka biglang, resin nyo no, sa kanan no. Pareso nga ako kay Maning bay. Stress yung matatanda mo po. Oh, pre, Travis na boy. Trito, babatagas nga laser boy. Wala akong ano. Kalawa, Phoenix mo naman. Up! Layo kayo sa laser boy. Layo kayo sa laser, tali. Harap laser, Trito na laser naman. Pan. Up, get po. Teka lang, wala pa ako info boy. Sige, palagdalan boy. Kaya takbo na medyo makatakbo boy. Bitaw nyo na yan. Aso boy Nimrod. Tapakel nga lahat. Bakal, tapakel. Sorry. Tapakel boy. Ay nako, puking inang yan. Saging na Trito tra pasok boy. Pasok Pasok boy. Ay lang yan. Pabelo base, basta. Trial to, Trito trial to. Kalma mo na base. Angat na, dali. Di ba tayo, Arto kita. Arto pa. Wala nang sisilip ng laser boy, Arto na. Dali, Papa, light speed lang ta. Papal boy. Ay, harap mo naman. Harap, wala tutulak, harap lang. May crash dyan boy, makro ko, Arto lang. Makro ko, PMH nga. O tara, tutulak tayo po ba, 3. Tulak na chaos boy, tulak na ready 1. Up, tulak base, tulak. Ito ko na nag-miss, tulak pa. Boy, nakalubog na kami, patulak. Nakayo na yung likod nila. Nakayo na rin ako, tulak base. Para na R1, pagagubos na. R1 lahat, pasok ka na naman tayo, baka nagad. Dali R1, si Kobe baka nakapiyo to ba Salo partner rin. R1, box na base, box. Dito na, pukin ang ina nyo. Mag-operate na ako. Tagal yung dumikit Alam ina, wala kayong commander, gago kayo, ni-stress din si Tanda Pasok boy. Okay na, atry tayo boy. Wait lang, dito na tayo, nakayo pa ako Nagpapayami mo raw, bahala kayo dyan, hintayin nyo to. Baba, laser boy, 3 to tara laser, wala sisilip na mid, may cast dyan. Laser, tulak na to laser boy. Tulak, balik lumid boy. Wag na yan, Nimrod, balik na lumid. Balik. Wag, di ata kaya boy. Tapos na, wag. Laser ulit 3 to tara laser na. Nakayo pa ako, pisig, wala ko ang ating gun, laser lang. Pwesto lang boy, Dito lang Emista best, dito lang. Baka ikutan tayo ng Phoenix wait lang. Arap kayo boy, gawa ko pumasok yung HR doon Wait lang ba wait lang boy. At baba ka best. Palawarel tayo makro ka. 3 to lawarel. Lower. Angat nyo na Phoenix boy, ready, yan naman. Up, angat pa, get 2. Angat pa, dali, bilisan nyo, may kaya sa likod Angat pa boy. Wala na. Pasok kayo naman tayo boy, rest nyo lang. Press boy, yan dyan sila sa baba, wait lang. Trial 2, 3. Tunnel, kalahati lang ba L2 pa. Pumasok kayo char, L2 pa, bis. L2 lang. Ito gamage mga kalahati rin ito ba, babalikan natin na HR best. Okay, tapalakad na Uy, gago sila mo ito din. Baba L1, 3, 2 L1 boy, hindi L2 gago, makinig kayo Dali, baka makatakbo. Tulak na ready 1. Pita mo na ba ito? Wasak. Lesu, pag ako talaga kuman, di ako makakasitpis Lesu pa tayo boy, dali, harapel to Harapel to, dikit packs. Pasok kayo mga naman tayo boy. Pasok, dali, nagre-recover pa tayo. Harap lang, walang pupush dyan, walang tatapal, harap lang Pangatin nyo bagay si Pahin boy, pasok pa boy. Tak, nakaya mag-command Tara, MS na MS. L2 ulit, 3 to trial, L2. Baka nandito L2 boy. Dali L2, andito nga Phoenix already, yan naman. Up, diyan ako sinipa ako. Tulak na. Dali, L2 na. Wala na L1 ka boy, pareso nga. Deso ba tayo? Dito lang. Ito lang, reso muna pa tayo, bisong tayo pa tayo. Sorda si Toyota tsaka si Ting Reso yung kaibigan party boy, si Tyrell po. MX na best, pasok na lang kayo L-boy, babayin na natin L1. Tang ina 3 ton, tara baba.
Ang tagal, pag reso ng kalaban, bambilis. Ito ba kay L1? Pasok L mo na yung mana mo tayo, bay. Guys, ito nyo ba? Otro remix ta. Baba tayo pa lomid ha. 3, 2, 3, lomid ha. Dali, lomid. Wag, boy, macro ka. Dito lang, laser nga. 3, 2, 3, laser na. Laser na boy, dali, baka buto ka ha. Laser lang, harap likod. Ba't nagapang to mga to? Atro pa Arto, bes. 3, Arto na. Gaya, diretso niya R1 base. Inang chaos yan, dyan na lang sa mid dyan. Tara, R1 boy, tulak na 1. Tulak na 2. Tulak pa boy. Gaya, tulak, tapalin niya na. Tulak pa. Macro, tingin, tapa lang. Ready boy, tara, emis nga, babay natin. Tara tayo mga boy, 3, 2, tara, baba, bes, ready 1. Tulak ni boy, nasa loob na ako. Tulak, baba, tutukanan, baba pa. Baba! Okay lang, huwag kayo magtiro back sa taas, baba! Baba, baka may mga namatay, akap kayo nalamit, tapak mid lang. Tapak mid boy, baka na. Tapak mid. Angat lang, pasok mid boy. Pasok mid, hingin kasi rito eh po. Pasok mid. Pasok mid ba, bes? MH tayo, boy. Babalaw mid, boy. 3, tara, palawar, bes, palawar, boy. Ready, angat, ha, 3. Angat na, wala magbabak. Sakat na, R2, clashing to, R2 pa. Gaya, tulak niyo, bes, ha, ready, 1. Tulak, boy, 2. Gaya, tornado ko ng kanan, tulak niyo, buwan niyo na. Pag na kayo mag-walk, base, putang na, pantay na yung takbuhan, ang dami na Tulak niyo, boy, R2 pa. Baka may mga namatay boy, linis pa dyan. Bababa kayo R1 ha. Kapalagdan ni Mura, dagdan. Ready, baba na R1, 3 to 3, baba R1 boy, pasok ka rin mga namatay. Baba, hindi susunod dyan ni Mura boy, bilis. Baba dito. Baba dito, bis. Tang, ina mo na sundan yung mababagal talaga, bis, oh. Tang, ina ka. Tara, compress boy. Compress, semi-star, bis. Dali, R2 tayo, 3 to 3, R2 ha. Habol nyo na lang yan, oh. Sigulog ba yan? R2 na, ready, 1. Up. 2. Up, get tulak pa ba eh. Linis, R2 lata. Pumasok ba? R2 ha? R2 bis, complete ka na. R2 na, miss tayo ba? Play kita lang, pares mga patay, bes. Patay commander nyo. Harap na laser boy. Putang, ina mo. Game palag dyan na lang. May image ka rin, bitaw mo na yan. Kung meron ka. Tapa ka rin mga naman tayo, baka na agad. Baka na. Tapar, bes. Tapar. Tara, pasok arbay. Nareso ako pa, ano. Pasok arbay. Pasok arpa. Kapon niya singito. Tara, image tayo boy. Baba, 3, tara, baba, mid. Baba, lomid. Palawal nga, palawal, boy. Palawal pa, ready. Loyal lang, boy. Angatin ko sa ano eh. Loyal lang, boys, ha. Tara ka tayo, boy. Tara, 3, 2, 1. Baka to, boys. Nasa loob na ako. Kinakina mo, naka-F2 pala ako, garpo. Kinakakat pa. At pa, boy, Rapel 2, ha. Box muna. Box, Rapel 2 lang. Walang tulak dyan, chok. Harap pa, nagtanag, ready 1. Box muna yung pumesto kasi bis. Huwag nyo tulakan nyo, L2 pa nagtasipasok pa, oh. Box pa, boy. Sa box pa. Okay, box pa, bis. Box pa, linis pa, hindi sabay-sabay, ha. Pasok L lang namatay, boy. Pasok L, boy. Pasok L pa. Pasok L, MH box nga lahat. Galaw, ready, may itabol na 1. Itabol na sa box, boy. Yung kayo, so. Dali, manipis lang yan. Gago tayo, yung mga tumagalang muna, boy. Tangina nag-147, free hit sa inyo, boy. Tutukan nyo lang yung box, please. Pasok lang, reso pa tayo lang. Akong bahala sa agdan. Quick dyan, ha. Reso pa tayo lang, ha. Linis pa, boy. Linisin nyo, please. Pasok lang, reso pa tayo. Bus na, commander.
Ang ina niya. MS tayo, boy. MS na. Baba, boy. 3 to tra. Baba. Palaw mid, boy. Palaw mid. Palor. Laser nga, boy. Balik. 3 to tra. Laser na. Laser na. Parto ta. Ito, laser na 1. Up, gago. Dali pa kanya na. Sige pa, parto. May namatay ba? Arto na lahat. Arto. Makinig. Arto, lower lang, ha. Lower. Balik, boy. Gigita tayo. 3. Balik. Kita. Harap laser. 3, 2, 1, laser. Tulak, laser ba? Yan. Kaya tulak. Hindi dumiretso. Atra, paro. Ito, tulak na lomid, boy. Tulak naman. Up, tulak, boy. Dali, tulak na pa. Tulak ni Bes. Tulak. Tulak, boy. Kayo tinulak. Naipit ka. Yung Phoenix, sa likuran tayo, Phoenix boy. Putang ina. Setter ako sa harap. Mag-isa lang ako doon. Poke ng ina niya. Kaya pala walang follow up ko. Tapak mid. Saan galing yun? IL2? Tapak mid, boy. Tara, pasok. Alam ko kasi nasa laser. Ang ina kasi ba't ako nagkakaman game, guys? Image nga, boy. Tara, laser. 3 to tulak na laser, boy. Laser pa. Laser na, boy. Laser classic yan. Dali. Laser pa, boy. Saan to? Laser pa, boy. Arto. Arto, boy. Arto, angat. Papal na Arto. Papal, baka maliguran na naman kayo dyan. Arto na, boy. Ababa, R1 best macro ka. Kalawat ka na 3, 2, 1, baba na. Nakita na tayo. Scouted tayo. Okay, baba. R1, boy. Nasa box. Ready, 1. Up. Ipa 2. Miss ako sa Epis. May splash siya naman yung tumama. Geto lang ni Box Beast. Kago malulubog lang kami. Phoenix na sa likod nyo. Tapar nga. Bangon, boy. Tapar. Pag may kasama kasi ako sa side, boy, binibito ko na agad eh. Tapar, boy. Tapakar. 3 to pasok. Pasok dali 8 7 6 5 4. Galaw R2. 3 to tulak R2. Red 1. Up. Tulak pa. Tulak, linisin nyo na ito mga to. Puta na, baka mapisutan pa kaya. Okay, kalati lang. Wala na mag-R2, boy. Balik. Balik R1 na. Balik na, boy. Babs nga. R1 ta. Hagdan. Dito mga kalako, boy. Tara baba. 3 to, Low mid, boy. Low mid pa. Low mid lang, base. Low mid lang. Boy, low mid. Walang laser, boy. Low mid ta. Kaya natin ito. Digad. HR boy. Tulak nyo ang laser, boy. Dali, laser na, boy. Macro ko. Laser pa. Harap likod. Tara, push. 3, 2, push 1. Up, tulak na, boy. 2. Up, tulak pa. Low mid, base. Gipa, tulak pa, boy. Gipa, wasak pa, gago. Tulak na. Low mid pa, bes. Baka naman namatay. Angat kayo mid, ha. Angat mid. Di ko alam sa pumasok, Phoenix, boy. Kaya nga, tapak mid yung mga namatay, Gar. Phoenix pa kami. Pasok nga kayo, pasok. Pasok, tago kayo sa amin, boy. Wala, napatay na kaya. Dito, kaya pasok mid lang naman tayo. Dito lang muna binagahan na 1. Up. Diba, huwag ginabulin, boy. Angat na, mid na lahat, base. Angat na, makatpakin na Nimrod dyan, ha. Ito, patay yung Phoenix, oh. Angat na, boy. Kapresta. Pasok mid po yung mga nakat, boy. Pasok mid pa. Wait lang, ha. O, try mo ista. Baba, 3 to, baba, palor. Palor, boy, palor, bes. Wala. Compress lang, babalik tayo, L1 tayo, boy, ha. Tara, 3 to, L1 na, laser na. Kaya laser, tulak by 1. Up, mabilisan lang, tulubog agad, 2. Up, oh, laser lang, harap likod na, Green. L1. Up, tulak na kayo sa likod, boy. Saan tumulak? Dito pa, likod, guess mo na, palamid. Tangin na kasi ako, boy. Ipa, wala na, bus na, ha? Saan tumulak? Labas, boss, gagi. Tara, tapak L nga, boy. Tapak L. Tapak mid. Tara, 3 to, pasok mid, boy. Ako may 8 7 6, lalabas to. 5 4 3 2 na 1. Pinta mo na ito iba. Baka sipahin ng mga nasa entrance, ha. Diba? Press by. Medyo hindi pumitig by. Baba tayo. 3 to, baba. Par. Angat tar, boy. Angat na 8 7 6 5. Ato nga. 4. Box na. 3
2, 1. Itabol na lang sa box ba? Itabol na. Yeah, itabol na yan ba? Itabol na iba dyan ha. Ipalinis pa. Box muna, box muna. Ay, ako, bes. Malas ko itong... Diba, po? Box lang, bes. Box niya lang, box. Malagbabox ba eh? Pasali daw party yun, DC oh. Okay na, hindi na tuloy ang makatutok ng mga ayos. Tapar lahat! Teng, palit mo na lang to si Kroy kay kay Cash. Di na bumalik. So, please lang lang. Uy, sorry, hello? Lag! Hello? Lag ako, boy? Hello? Tang ina, ano nangyari? Itabol na ako, gago kayo, Juan! Itabol na! Diba? Kroy, nurse, Kroy. Kaya palag niyo muna, may nag-akais pa ng party, pukin na ina. Talang FS namin, di na bumalik yung yung Ito, si Kroy, oh. Paso Arlo namatay. Pasa PL gift. Paso Arlo namatay, bay. Gagawin ko, puta na, mag-headset pa ako. Hello! Okay na. Paso Arlo namatay ha. Atramage tayo, bay. Ano ba yung nag-ayos ng party dyan? Sakin na 7:30 RT. Okay na. Yo, tara Arto, 3 to tara Arto. Arto na, bay. Liban, baba mid. Baba mid, boy. Ito, tulak nyo, gitna, gitawan. Up, kaliwat kanan ba, ha? Dali pa, boy, pael to lahat. Palawaran to lahat. Dali, palawaran to lahat. Lawaran to, harap laser. Ready, 3, 2, tulak 1. Up, tulak nyo na laser, boy, tulak nyo. Tulak nyo, best, tulak nyo laser, boy. Tulak, laser, walang may iwan dyan sa gitna, laser, makro, laser, harap likod 1. Up, no? Diba, lumalabas yung kalaban pag nagtumpukan tayo. Okay nang ina nyo, ka-press laser ba, emis tayo? Baka na yung mga namatay, bay. Tumapa kayo ng Arbes. Emis tayo, R2, 3, 2, 1, R2 base, hindi R1 ha. Tapakar lang muna kayo, bay. O, pasok kayo, Arga, pa kayo pa R2 kalate. Tara, kalate. Kalate to 1. Up, giba 2. Up, putang ina mo. Kalate lang, bay, reso patay. Kalate lang, harapan nyo yung box, best. Harapan nyo yung box, harap na, emis nga. MH boy, ready, tutulak tayo box. In 3, 2, tulak 1. Up, tulak na boy, 2. Up, tulak boy, putang ina mo, tsaka ako naging hita, boy. Tulak box na boy, dali, tas tingin sa paligid. Box na, huwag kayo mag-HP dyan, Kroy, sa kalate, gago. Magpapalevel kayo dyan, base, pasok R1 boy. Pasok R. Pasok R. Tingnan mo, wasak silang lahat, ba? Di ako makakilis. Puking ina, sarap ng buhay ni Panot. MH boy. Baba mid, 3 to, tara baba, low mid, laser na. Laser na boy, nahanap tayo na HR ha. Laser, dali. Laser pa boy, pael to, ito na, tulak 1. Bago na to. Putang ina mo, Ares na boy, dali. Kaliwa, L2, tulak nyo na L2. Lower L2. Dali, lower L2, harap laser, nandiyan na sila. Putang ina, nareso pa ako. Lower L2, bakro ko compress, harap laser boy, compress. Huy, wala lang apple. Harap laser, ayan na. MH nga boy, tulak ka laser, 3, tulak, hindi tayo nakita boy. Ano, tulak ni laser boy, ready, ano 1. Up, putang ina nyo. Get tulak pa boy. Get tulak, baka na yung mga namatay boy. Baka na, paparesitin ko na yung mga yan. SP na ibis, yung mga ayaw na pumalag, SP na. O, tapakar boy, tapakar. SP na, tapakar. Trito trapaso boy. Gago na ito nga sila rin ay. Nakita na nilang doon ako patay. Tangina, patay sisiyo, kinagat. Sinabong MH boy, R2 tayo 3. R2 boy. Tatakbo na to, okay, tulak pa, R2, baba. R2 lang muna. Wait lang, baka gulating ibis ha. Ang dami nagapang oh. Lang, ino mo ang dami oh. Puking ina mo. Si Tupad oh, awa naman to. Kaya pa? Mag-bike ka kaya. Tara liban, 3 to trapel to boy. L2. Ito laser 1. Up laser boy, 2. Up kaya laser L2 boy, laser L2. Pwede. Laser na lahat. Bitaw na dyan.
Laser na, dali. Makro ko, boy, makro, bes. Boy, makro ka, harap likod, L2, 3, ito, tara, tulawan. Putang ina mo. Wala na akong pantulbog, bes. Chat block na, sinipa na ako, boy. Kaya pala pa. Pukin ang ina kasi, nagmamakro ako ng pang-command, eh. Yawa! ISP na, bay. Nadodoble ko tuloy yung tuldok ko, puking ina. Wala na. Tapak mid, bay. 3 ito, pasok mid. Pasok mid, verify, 33. Tama yan. MX tayo, bay. Baba. O, tara baba, makro. 3 ito, pailwan, boy, yan. Ilwan, angat na, ito mo na to, ready one. Up! Putang ina, nasipa pa rin ako. Preso ko agad, guys. Putang ina mo. 8, 7, 6, 5, MH boy, 4, 3 angat nga, 3 to trail, boy. Ito, abot pa pa. Tara, ito, nakaharang L2 boy, tulak 1. Up, din at putang ina, nasipa pa rin ako, boy. Sinisipa na nila ako, boy. Putang ina. Okay, baka na, bes. Wala, di natin mapapatay, narakan tayo, boy. Bakan, tapakil, boy, tapakil. Tapal boy. Oh, yung mga hindi tayo chibis. Pag second wave na lang kayo. Hindi na makita yung mga tornado eh. 3 to paso L boy. Paso L 3. May ote ba tayo? MH tayo boy. MH na. Tara 3 to baba. Low mid. Low mid. Laser nga boy. Laser. Laser base. Laser boy, dali, laser agad, L2, balik tayo, ang dami makakat boy. Okay nang ina, L2 na boy, ang ina sinusun, bala kayo dyan. L2, papal. Dali, babaya tayo, L1 ba, 3, tuwan, baba na, oy, babating, tangina mo ka dyan. Atras ka konti, tulak box boy, ready, 1, up. Oh, tangina. Pinapansin na ako, boy. Ayaw ka na magparag. Okay, dito lang boy. Okay, bahala kayo dyan. Pag binaba kayo ng kayas dyan, bes. Pasok L mga namatay boy. Ang lag ko pa. Okay, ina. Kaya yata server boy, lag ba server boy? Pasok L. Patremis tayo boy, baba. 3. Ton, baba boy. Pa-laser. Laser car. Laser to, nag-flash base. Parto. Wala. Ito, L2, gago. L2 ata, bes. Wala na, sa computer nag-flash ba yung lower L2 lang? Lower L2. Likod yung lutuan. Up. Tangina, kinakagat na kayo ng lamok. Kaya nyo pa magkatol. Lower L2 ba eh? Dali, kapris pa, image ah. Huwag na alam saan pumasok. Image tayo ba eh? Tropa niya yung scouter oh. Atrangat L2 ba eh? 3, tatrangat na. Wag boy, tapa lang bes. Papalow blood tayo, ready 3, tatrangat na. May ipit tayo ba eh? Low blood na. Low blood na. Kita lang ba eh? Kita lang bis. Bakit kayo dyan? Tapal lang ulit ko do. 1. Up. Tapal boy. Tapal lang pababa. Lawa ba angat lahat boy. Makro ka lang bis. Putang ina ng unat to. Speed up sa mo. Dito lang bis. Compress na emis ta. Wait lang. Tara, bawain natin yan. Tara 3, 2, 1. Baba. Tulangin na boy. Pakakala ka na 1. Up. Tulangin na boy. 2. Ay gago, nagpapit na naman. Ang ina. Tamang paukig lang sa aliwa. Ang ina mo, bloopers. Sarap likod ba eh. Likod. Team Rodan. Up, tulak ka. Gitna ka kayo lahat. Gitna, bes. Makro ka. Gitna lahat ng bahay. Makro ka na. Sige, kanya-kanyang boxing ngayon dyan. Ang puking ina nyo. Sobras na, mystery pa. Ano, gago kayo? HR pa, putang ina. Ang ina, napakalag boy. Ang tagal kasi, tangin. Ang tagal magdidikit boy. Kanya-kanyang boxing ang pota. Tapakilap. SP na ako. Ha? Wala ko CD. Sige, isa lang. 3 to paso L. Paso L. Patry mate. Baba mid, 3 to baba. Lapit boy.
Ito, lamid 1. Up. Oh, gago, sisipahin kayo. Lamid pa, lamid lang, base. Lamid lang, boy. Atura, R1 na, 3, ito, paron. Aron, base. Angat, parto na, boy. Dali, baka nabubuntutan na kayo, hindi ko kita likod nyo, boy. Okay lang yun, sana ako nagsasalita kayo, eh. Arto lang pa pala, baby siya. R1 ha. Pumasok. Okay, may tayo, babay natin. Tara, 3, tuwan, baba, bes. Baba. Baba, tulak, gago, tumakbo. Balik Arto na, huwag na puking. Ina mo, naamoy tayo, bes. Ina, eto, tulawan. Lamay, ito. Ina lang, bes. Ina mo, kuha agad ni Palot yung mga skills ko, bay. Ipatulak, reso pa tayo lang, bay. Reso pa tayo, tapalagdawan. Up, kaliwat ka na lang, bes. Subig sa gitna to. Putang inang wag sa gitna yan, binabaw. Puro pasikat yung mga swordsman eh, oh. Puki lang ina nyo. Reso di patay. Takin na dat yung mga swordsman, may reso itong mga bobo na to eh. Sino ba yung may gamit ng tupad na yan, boy? Ang kulit-kulit yun ah. MH tayo, boy. Kaya wala kayo ng commander eh. Oliban, 3 to trap. Wag. Joke lang yun. Makinig kayo sa akin, boy. Huwag kayo manuhala. R1 tayo, boy. Ready? 3, 2, R1. Discounted tayo na ito. Pakit ito. Ito lang yung R1, boy. Ito mo na, ha? Ready? Yan, R1. Up! Ayoko na muna dyan. Puking ina nyo. Kayo nang bahala dyan. Mga tanga. Tang ina ng mga nasa kalang kasi. Puking ina. Huwag kayong tumigit sa akin. Tang ina ang babaho nyo, boy. Nag-back na ako. Puking na. Kawawa sa inyo, boy. Tabakar. Putang ina. Paano ka mga tornado, boy? Apat kami brawler doon. Ayo, puking ina. Tapakar. Tayo. Putang ina na. Siniswerte. Tara, 3 to trap, paswar, boy. Pasok ka, remay siya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pita mo na, boy. Putang ina mo, wasak. Wasak talaga, boy. Wasak. Okay na, paswar lang naman tayo, boy. Paswar. Huwag nyo na babayin yan. Kaya pala kinakumad mo sila, Jurot. Si Jurot ba to? Pukin ang ina. Ang titigas na mukha, no? Pasok, Arbay. Pasok, Ar, dali. Pasok, Ar. Pumindot yung tangin na rating lang yun. MH tayo, Arbay. MH tayo, base. Basta. MH. R3, 3 to R3. Huwag yung ipapush, boy. Tira back lang natin, HR, boy. Sundutin lang natin. Tingnan natin kung magagalit. Sundutin lang natin, base, ha? At, boy. Nakatagdan lang, ha? Walang pupush muna. Dikitan niyo yung poste, boy. Dito, dikitan niyo yung poste. Kulitin niyo sundutan, oh. Ano, 1. Sundutan, bes. 1 up. O, diba? Atras mo, Phoenix man. Phoenix boy na may daw, 2. Up, atras. Tikot poste, makro ko. Tikot poste, andyan na yung chaos. Ba't sabi nga maglabugin, red 1. Tapal butas mo, oh. O, diba, natakot, makro ko. MS tayo, boy. Tulak tayo, 3 to tapos 1. Tulak na base, 2. Putak na, wala ka. Sink. Tangi na kasi atat yung iba, bes. Hindi nyo ba alam yung sundutan, boy? Pag susundutin ko yung mga mata nyo, eh. Poke na ngina nyo, mga bulag. Sabing sundutan na. Pagtitripan niya natin yung kalaban, puking ina nyo, eh. Kaya pagtitripan ko, eh. Patapakin ko kaya kayo na, papasukin ko kayo na, LPSP ko kayo, lipat tayo, Arno. Tapael, boy. Pagtripan ko kaya kayo, puking ina nyo. Tapael. Let's stop, Len. Tapael. Pinagtitripan niya ating kalaban, kaya pagtitripan ko. Tapael, let's stop, base. Sali mo na yan. Tapael. Atara, 3 to Pasoel, bay. Pasoel. Teka, baka magpapa-SP. Pasoel, bay. Papa-MH po na ako. MH ta. Atara, L2, 3. 2, ba't ko na akong MH? Putang ina. Ang ina ko nagtitripan nila ka, bay. 3 to L2. Tanginang. L3, bay. Awawa. L3, bes. L3, bay. Angat na. Ata, bay. Ready, computer. 3 to computer lang 1. Balik. Atras, boy. Nasa R3 yung ano. Okay, boy. Atras, LJS, boy. Harap. Likod ko. Tara, 3, 2, 1. Tulak ni bes. Tulak, boy. Tulak, 1. Tulak ni boy. 2. Wala pumansin ng nagtotornado nila sa gitna, base. Ano yan? Hinihintay niyo talaga ako, boy? Gago, hindi ako pupront dyan. Baka na.
Ban. Tapang mid. Di ako pa-front na may sumasabay sa akin. Gago ba kayo? Tapang mid boy. Makawalan kayo ng setter. Putang ina, wala akong pake. 3 to pasok mid boy. Pasok mid. Baka na kayo mawalan ng setter dyan. Tangin ang sarap ng buhay niya. Sumasabay kayo sa akin eh. MH tayo boy. Atara baba, 3 to baba, mid. Mid, dali. Ito, 1, up. Kaya angat pa, boy. Tulak pa, laser pa, boy. Huwag ginabulin nyo na, angat, papapindot ako. Tara, angat boy, patay nyo to. Kaya angat, pindot mga jarot. Computer side lahat, please, Nakara. Walang lalabas ng butas, boy, ah. Walang lalabas ng butas, pero pwede kayo huwag dumikit, boy. Bubuhig lang mga EPS, ah. Wait lang, ah. Wait lang, boy. Huwag na kayo dyan, Rudolph. Dito lang sa gitna. Hayaan nyo sila yung matututukan na kayo dyan. Pag sumilip kayo dyan, gago damay kami rito. Huwag na kayo dyan sa poste, boy. Dito lang kayo. Sa butas lang ang tutok, boy. Walang tutulak, ha. Butas lang tutok, bes. Harap. Butas lang tutok, harap lang. Tingin lang. Yung getting yan, ang bahala sa Nimrod. Kaya nyo yung archer nga kulitin nyo na yung Nimrod. Kaya ang bahala sa Nimrod, harap na radyan. Parang boy, tutok butas, bes. Nice one. Bubuyog, Oti. Bubuyog, reso patay. Bubuyog pa. Putang ina mo, wasted. Kailan, bangan. Pinatay ng HR, gag. Ay, hindi, si Joby rin nakapatay. Alam, bili ka Bison City, Jirot. Rafael, bay. Tutukan nyo lang butas, bes. Tara, 3 to pasal. Hindi nyo kailangan dumunga, bay. Tutok butas lang, right click lang kaya. Damage ta. Try sa babay. Trial 2, 3 to trial to bes. L2, asa yung case? Ito lang L2, ready one. Up! Putang ina, sige, dikit ko na naman si Rudo. Tang ina, kasi magkadikit na kami ni Rudolph ang patare sa amay. Gagi, nauna ako bumatay. Kaya na nyo, paunahin pis eh. Sige, ikaw naman. Reso boy, yan lang, yung commander hindi ni Reso. Bahala ito gago, maghintay kayo rito. Pres. Tang ina mo yung city ko, nilot ni Rudolph ang pota. Tang ina mo, kasaway ka kakayot ka, MH tayo boy. Sige pala ito. Atara pa ba, mid boy, 3. Wag, balik, 3 pa lang, tingnan mo, paano ko mauna sa inyo? 3 pa lang, di ba? O, L3 na, 3 to trakat L3. Balik, likod, Phoenix. Ina ka. O, reso nyo, larapag na, no? Agdan, kesta. Gaya, tapal, kahit pa. Ina mo. Natutuwa na sa butas. Babalik kayo naman, boy. Pasok kayo namatay. MH nga, walang babalik kayo naman, boy. Pasok kayo namatay, MH nga. Makapindot ka dun, Jirot. Pindot ka, pasok kayo namatay, boy. Baba tayo L1. 3 to pa L1. Gaya, pindutin mga Jirot. Ilang dala mo city, Jirot? 8, 7, 6, L1 boy, box! 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo na to boy, kaya sa box. Kaya tulak ni box. Tulak ni box, base, tulak ni box. Tulak ni box boy, tulak ni box. Kaya box pa boy. Kaya box pa base, box pa. Box pa, pasok ka lang, reso pa ha. Box pa boy. Gaano mamatay si Jirot? Pasok pa boy. Pasok lang ang base, minsan nyo. Pasokin. May chair pa po yun. Okay, pasok bes. Pasok lang ah. Inapatay ka na, Jirot? Patay na? Patay na? Giyal, yan na to boy. Yaan nyo na sa Nimrod dyan, puking yun ang ilong na yan. Ipalinis ko boy. Gilang. Gago 50 seconds na lang, di na tayo makakahat. Talian na to eh. Palagbabay. Palag pa, wala na papasok boy. Tapakil lang ha. Tapakil lang. Labas na, tapakil boy. Tapakil, wala na, huwag ka na bumili, Jirot. Tapakil. Hindi ko ang password boy. Wala na, Nate. MH boy. MH. O dumiretso Aaron. O MH na L2 3. Tonto na boy. Ready 1. Up. Pa 2. Up. Diretso ng Jirot. Babaka sa mid o. Kaya babaka sa mid. L3 tayo lahat. L3 boy.
L3 pa, L3 pa, L3 pa, L3 pa, L3 pa. L3, tulak nyo, alda ng katawan. Up, ipa 2. Angat, please, angat. Kaya angat pa, diretso kayo kay Jirut sa computer ha. Kaya diretso pa, computer ba? Computer ba nyo? Wala na, late na eh. Ano oras na natin doon? Walang image si Juro. Pareso ako sa L3, bes. Pareso ako sa L3. Beso mo. Putang. Walang ano? Pindot. Pindot na ba? Computer side, computer side. May image yun, abot yan. Abot yan ba? Manalik kaya ako, press na computer side dali. Bawala siyang ano, LS. Okay, let's shot. Ewan mo na ay Jirot, okay na yan ah. Lang. Kawawa, di nag-LS. Meron, humarang yung isang ano eh. Mamakatama, trito na, wala na. Biyahan nyo lang si Jirot dyan, poking ina, di natin alam. Baba, mid boy, ito, ready. Tulak, laser. Laser boy, tara, Rodolfan. Up. Putang ina mo, Dol. Tulak pa. Aray ko. Gago. Tulak, gago. Abot. Dali majurot. Ito na yun. Di abot. Aba, ano boy, nice D. Nice one. Ano yun? Wala, hindi maabot. 58 na kapindot si Jirot eh. Ano yan, ni-stress niya yung matanda ba eh. Man, boss gift. Boss gift. Bobosin na rin, napakulit ang puta. Tangina, kami na naman mga kulit sa front natin ba ya? Hindi makapag-PMMR. Ako lang mabait sa front, boy. Ina mo! Nagpupuyat ka para mangasap. Tangina, 2 beses ako nagpawkik, ang dami ko ng highlights ah.